دور جا کے جس پہ مطمئن ہوتے ہیں اس کے سامنے بڑے سے بڑا چودھری، سیٹھ، نواب، مالدار، دولت مند، تاجر اگر دوا دارو اور نسخہ کام نہ کرے اور وہ کہے کہ سر کھولنا پڑے گا، آپریٹ کرنا پڑے گا، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ بگڑا ہوا دماغ اور جو چیز خراب ہو، ہماری فطرت مطمئن ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم بھاگ دوڑ نہیں کر لیں۔ بیوی ہے تو شوہر سے امید رکھے گی کہ میرا علاج کروائے، بیٹی ہے تو باپ سے امید رکھے گی، بہن ہے تو بھائی سے، اور اگر ماں ہے تو اپنے بچوں سے، کیونکہ بگڑا ہوا دماغ زندگی کے لیے اچھا نہیں۔ ہمارے اگر کان خراب ہو جائے، سماعت خراب ہو جائے، پیپ آنے لگے، درد ہونے لگے، ہم پہلے پیمانے پہ کان میں کھجلی کرنے سے لے کے بڈ مارنے تلک، تیلے مارنے تلک، اور معلوم نہیں کیا کیا، جب تلک ENT والے کسی اچھے سمجھدار ڈاکٹر کے پاس چلے نہیں جاتے، علاج نہیں کروا لیتے، تب تک ہمیں سکون نہیں ہوتا۔ بھائیو، ہماری آنکھوں پہ جھلی آ جائے اور اللہ نہ کرے موتی آ جائے تو پھر شاعر تڑپ اٹھتا ہے، اور میرے سامنے میری جماعت کے بڑے نامی گرامی شاعر صحت سے، عافیت سے تشریف فرمائے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی، اچھی سوچ اور فکر پہ مبنی جو زندگی عطا کی ہے، اللہ اس میں برکتیں دے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے پھولوں کی دعا کی تھی، میں نے پھولوں کی دعا کی تھی، میری آنکھ میں موتیا اتر آیا۔ اگرچہ موتیا اترا ہے مگر اسے پسند نہیں آیا، شکوہ کر رہا ہے۔ جب تلک دوا دارو لے نہیں لیتا، حتیٰ کہ آپریٹ نہیں کروا لیتا، پٹی باندھنی پڑے تو کئی دن باندھ کے پھرتا ہے، تب تک سکون حاصل نہیں ہوتا جب تک خراب چیز کو صحیح نہ کروا لے۔ حضرات، چہرے کی جلد خراب ہو جائے، کریمیں ڈھونڈے گا اور سکن اسپیشلسٹ کے پاس جا کے بھاری بھاری فیسیں بھرے گا، اللہ نہ کرے دانت خراب ہو جائیں، بڑے منجن خریدے گا، ٹوتھ پیسٹ کرے گا، مسواکیں لے گا، کوڑ تمے کی جڑیں اکھاڑے گا، اور کچھ نہیں تو جا کے آخری یہی کہے گا، پاجی نو پٹ دو۔ ڈاکٹر لاکھ کہے کہ یہ قدرتی چیز ہے، رہنے دے، بس انہوں کیا نہ پٹ دے۔ اب درد کہاں ہے اور ہاتھ یہاں رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا کرنا ہے کہ الٹ سائڈ پہ فیل ہوتی ہے۔ جہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے ڈاکٹر نے وہ نکال دی ہے، اور گھر جا کے جب انجیکشن کا اثر ختم ہوا، درد ہو ہی ہے، تو کہتا ہے یار پٹیا کی، کہتا ہے جہاں تو نے ہاتھ رکھا تھا وہی اکھاڑی ہے، اور میں نے کیا کرنا ہے؟ کہتا نہیں یار دفن تیار ڈئی سی کوڑ تیار ہے، جیسے کیڑا دے ادھر سے پھر آ گیا ہے۔ جب تلک وہ چیز جو خراب ہو گئی ہے نکل نہیں جاتی، نکال دی نہیں جاتی، سکون سے نہیں بیٹھتا۔ حضرات، گلا خراب ہو جائے غراروں پہ اتر آتا ہے، فم معدہ خراب ہو جائے حکیموں کے چکر لگا لگا کے جوتے کھسا لیتا ہے، سینہ پھیپھڑے کھانسی آنے لگے تو ماشاءاللہ شہر کے سارے شربت اور کچھ نہیں تھے، شربت شتوت تے ہے ہی۔ میدے میں پردا دے پھکی پہ پھکی، اور پھر حکیم کہتا ہے کہ ہن پھکی پھکڑی پینی ہے، کہندا یار جلن بڑی ہوندی، کہندا کنے کیا سی
کہ کھاؤ دال، جیڑی ویکھن نو دال تے کھان نو مرغ، 12 مثالے 13ویں دال نہ دے پچھلے، جو ہو گیا جوان تھا، ککڑ ہضم، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، بات اب کی ہے، علاج کر، مذاق نہ کر۔ وہ کہتا ہے کہ قبض ہے، ماشاءاللہ تارا میرا کھا رہا ہے، قبض ہے، تیل پی رہا ہے، جلاب لے رہا ہے، الکیاں گولیاں، بواسیر ہو گئی ہے، بھاگ رہا ہے، نئی چیز دکھانے کے قابل اللہ کی قسم پردے کی جگہ ہے، لیکن پھر بھی پیسے دے کے اپریٹ کروا کے جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک سکون سے بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ ہے فطرت تیری میری۔ اللہ نہ کرے پیشاب بند ہو جائے، مثانہ، سیوریج سسٹم، اللہ نے جو بدن میں ایک نقصان دہ چیز ہے، فائدہ مند چیز کو نکال کے خون میں ڈال کے طاقت بنا کے پٹھوں تک بھیج رہا ہے، اور جب بھوگ مادہ ہے وہ نکال رہا ہے، صرف پیشاب رک جائے نا تو پھر کہتا ہے مولوی جی کوئی دم درود تے دسو، کوئی تویت لکھ کے دو۔ میں نے دیکھا ہے آج ہی تویت لکھیا تے ایتھے بنے، میں کہ کی ہوئے، کہندا بھاجی ایتھے نا پرابلم ہے تے وہ مسانے دیاں کوئی اندر ڈاکٹر نے دسیا کہ نساں بند نے۔ میں کہ نام ہی نہیں آتا، سیدھی گل ہے بھی نالی بند پچک گئی ہے، پیر دھوپ چ نہ پیا کٹیا جاتا ہے، پرابلم بن گئی ہے۔ وہ میں نے کھول کے دیکھا تو پتہ کیا لکھا ہوا تھا، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ اگر زندگی میں کھانا کھاتے ہوئے تو پڑھ لیتا، جو اس کا مقام تھا اس پہ عمل کر لیتا، تو یہ پرابلم تو نہ آتی آج تعویذ لکھوا کے تجھے مثانے پہ تو نہ باندھنے پڑتے۔ میں نے کہا اللہ کا کلام ہے، محبوب کا کلام ہے، وحی کا کلام ہے، شفا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، شہد شفا ہے لیکن بوتل گلے میں ڈالنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ گلے میں لٹکائے پھر 10 کلو کی کین لٹکا لے، آگے پیچھے اٹھا لے، مزہ نہیں۔ قرآن شفا ہے مگر لکھ کے لٹکا، بازوؤں پہ باندھ، مزہ نہیں ہے۔ جیسے کھانے کی چیز کو کھایا جائے، پینے کی چیز کو پیا جائے، پہننے کی چیز کو پہنا جائے۔ کجل لے کے جیب چ جنہ مرضی پڑی پھرو، ہاں تو تلیاں تے ملی پھرو، جی وہ اکھ دی جگہ تے نہیں پہنچیا تے کجل کا ہے، کجل خرابی ہے۔ میرے بھائی قرآن عمل کے لیے، سنت عمل کے لیے، عقیدہ ایمان کے لیے، علم عمل کے لیے، عمل رب کے لیے اخلاص کے ساتھ اور پیغمبر کی طریقت اور شریعت کے مطابق، تو پھر مزہ دیتا ہے۔ خیر اللہ نہ کرے پیشاب کا مسئلہ بن جائے تو موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے بڑے سارے نوجوان ساتھی جوانی کی عمر میں، کسی کو شوگر لے گئی، کسی کے گردے فیل، کسی کا کوئی مسئلہ، وہ جی پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا یہ گھٹنے خراب ہو جائے نا تو پورے کے پورے چپن تبدیل کروانے اور جوڑ نئے گھٹنے ڈلوانے چلے جاتے ہیں باہر۔ ہڈی ٹوٹ جائے ٹانگ کی، چھوٹی یا بڑی، تو دور سے دور چلے جائیں گے جب تک لنگ سے ہی نہیں ہو جاتا۔ یہ بیچارہ مطمئن نہیں ہوتا، مینو پنڈ والے لنگا کہندے، ایک آنکھ سے کام ہو رہا ہے لیکن نہیں یار ڈیلا پوانا ہے، کانا کہندے ہیں، سر سے بال اڑ گئے یار چنگا پلا سا، میریاں بھی لمیاں لمیاں زلفاں سی ہن گنجا کہندے ہیں۔ یہ سارے نام ہم نے رکھ لیے ہیں۔ پاؤں کا ناخن خراب ہو جائے اللہ کی قسم سکون نہیں کرتا جب تک نکلوا نہیں لیتا، لیکن اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ میری انسانیت بھی خراب ہو گئی۔ میں انسان ہوں، میری انسانیت خراب، تو آؤ اس فطرت پہ، جب ناخن پاؤں کے لے کے سر کے بالوں تلک باڈی کا کوئی حصہ خراب ہو جائے
تب تک سکون نہیں ہے. فلبیری ہو جائے ساڈے رنگ نالوں تو کم از کم چٹی ہوتی ہے. جڑا رنگ سانوں لبا اتنے وہ چٹی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہم دوائیاں کھا کھا کے مر جاتے ہیں کہ نہیں یار جڑا رب نے جینون رنگ بنایا سی نا, صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, وہی رنگ چاہیے. لیکن دین میں, انسانیت میں, شخصیت میں جتنے مرضی رنگ بدل جائیں گرگٹ کی طرح ہم راضی ہوتے ہیں. تو حالے میرا ایک رنگ ویکھیا ہے تو دوجا نہیں ویکھیا. اچھا ماما وکھائی کدی ایڈا بھانجا نہ بن, ایڈا بھتیجا نہ بن. میں حالے اپنی آئی تے آیا نہیں, مینوں اوقات چ رہن دے. ٹھیک ہو گیا جی, مان لیا. دھمکی پہ دھمکی. آئیے, دین کیا چاہتا ہے؟ دین آپ سے کچھ اور نہیں چاہتا, بس یہ کہتا ہے کہ جہاں انسانیت خراب ہونے لگے اپنی اصلاح فرما لیجئے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسانیت اچھی بھلی چل رہی ہوتی ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے. دماغ کیا سے خراب؟ سوچ بگڑ جاتی ہے. بڑی خوبصورت جملے لکھے ہیں جس نے بھی لکھے ہیں کہ اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھا کرے, کیونکہ جو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے وہ الفاظ اور گفتار بن جاتے ہیں. کی خیال ہے؟ جو سوچ رہے ہوتے وہ لفظ نہیں بنتا, لفظ اترتے. ذہن میں آیا رات دے 10:36 ہو گئے نا, 1:36 دن آیا نہیں ذہن چاہیا پیزا کھانا. سوچ سوچ کے بیگم نا میں ڈردی ڈردی گھبراتی گھبروتی گئی. اچھا کہہ کے تو ویک کی ہو جان لے لو نا, ممکن ہے من جائے. بڑے میٹھے میٹھے نام لے کے نا سرتاج ایک گل کہنی سی, عجیب جی حالت ہے, دل کرن دیا دسو نا. کہ دسنا نہیں ایویں تسی غصہ نہ کر دو, چل دس. میرا دل کرن دیا شاورما کھان. ہے رات 1 بجے کتوں لبنا مینوں نہیں پتا. 2 لاڑ دکھائے, 4 نخرے دکھائے, مان ترام دکھایا. ویندا ہے بھی بیڑے چ ابا بوئے دے سامنے پیا تو لنگڑا کیتا. میں گل کرنی نہیں سی, تھوڑا جہا نا چہریاں تو رونق اڈی سی. قاری صاحب کہن ڈے سی کہ سست ہو گئے. اور نہیں, بھاجی نے جی سونی گفتگو کی ہے, جنت دے نظارے کروائے سی, سستی کوئی نہیں تھوڑے چ. لیکن میرے خیال تسی آتی نہیں تقریراں دے. جمعہ پڑھیا السلام علیکم. خیر ابو پہ کہندی مینوں نہیں پتا. کہندا اچھا کوئی سوتر لاؤنا. جے موٹر سائیکل کڈی تاں وی ابے نے ویل لینا, جے کک ماری تاں وی انہیں اٹھ جانا. پولا پولا چوراں وانگوں دبے پاؤں حساب کتاب لا کے ایستا ایستا تیل دی بوتل پھڑ کے کنڈے نو لا کے آرام نال کھول کے بوا کھول کے موٹر سائیکل پولے پیری باہر کھڑ کے او پنڈو باہر نکل کے سٹارٹ کر کے تے شہر نو ٹر گئے. لبدا لبدا شوارما بنا کے لیا کے 4-5 چھاپراں چ لپیٹ لپوٹ کے وٹ وٹ دے کے شلوار دے نیفے چ ٹونگ کے موٹر سائیکل مسیطے کھلار کے ایسا نہ لبوئے چ وڑ کے لا کے لکو لکو کے تے جا کے کھوا کے تے مدعا اداں غائب کردا. کہندا کہ ایتے وچوں کوئی شے سویرے لبے نا تے پتہ نہ لگے. اگر تیرے دماغ میں بات آ گئی کہ یہ چاہیے تو زبان لفظ بنا دیتی ہے. سوچ پاکیزہ رکھیے کہ الفاظ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. لب و لہجہ اور الفاظ بھی پاکیزہ رکھیے, کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ کردار بن جاتے ہیں. اور کردار اور رویہ ہی یا دلوں میں اتارتا ہے یا دل سے اتار دیتا ہے. جیت لے آیا میرے قسم ورگا تے سائیں ورگا سائیں کو نہیں, تے جے نہیں لے آیا تے ماں میں بڑا دل کیتا سی, ایک بار ہی آکھیا سی پر وہ قسم ہی نکلیا ہے ابے تو ہی ڈرپوک. ہاں جی نہیں مننی انہیں میری. آئیے اپنے دماغ کی یہ مثال میں کس لیے دے رہا ہوں کہ جو سوچ بن گئی وہ بول بن کے زبان پہ آئے گی.
آئیے اللہ نے اسی لیے عقیدہ اتارا ہے کہ سوچی تے چنگا سوچی، پیڑی سوچ نہیں سوچنی۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ معاف کرے، اصلاح معاشرہ انہوں نے کانفرنس کا عنوان رکھ دیا ہے، ساڑی وڈیاں تو لے کے چھوٹیاں تک سوچ ہی منفی ہو گئی۔ غصہ نہ کرے آجے، جے کرو گے بھی تو رولا کو نہیں۔ سوچ کیا ہے؟ ایویں نہ کسی نو اللہ نے تھوڑی جی خوشی دے دیتی، لے کل انہاں دے گھر دال نہیں سی پک دی، اج انہاں دے گھروں ماشاءاللہ کٹے پکڑ دیاں خوشبوواں آن ڈیاں، بڑی گل ہے، کٹا ٹایا اج، اینی گل تے سوچ۔ اچھا اج 1 to 5 کٹوایا، کل انہاں کولوں پیدل پاؤں نو پیراں چ جُتی کوئی نہیں سی۔ میرے بھائی یہ کیوں سوچ رہا ہے؟ دو بھائی بیٹھے بات کر رہے ہیں نا، تو بیگم نے اتنے ہی سڑ جانا، اچھا یہ آ گیا ہوں میرے گھر میرے بندے دے کان بھرن، اج خیر کو نہیں۔ وہ پاویں بچارے کوئی اپنے بچپن کی کوئی گل کرتے ہونا، مل جو بیٹھے نے دو بھرا کے، باپ کے ساتھ بیٹا بیٹھ گیا ہے تو تب بھی یہ پیو نے انہوں کوئی پٹھیاں پٹیاں پڑھاؤنی، جے ماں کول بہ گیا ہے لے انہیں کوئی کڑوساں ہی چھڈن ڈی ہونی، جے بھین کول بہ گیا ہے انہوں کوئی اتھل پنگے سکھاؤن ڈی ہونی فسادن، تو جے وہ بیگم کول بہ گیا ہے تو باقی سارے نے سوچی جانا لے یہ کن بھرن ڈی۔ اچھا یہ جڑا آپ بیچارہ بالکل ہی لم یا بوجھ بدھو ہی، یہ کوئی عقل نہیں، کوئی دماغ نہیں، لیکن میں نے ذہن بنا لیا ہے۔ مولوی صاحب نے پا لیا نا کالا سوٹ، ایویں سوچی جانا بڑے کالے سوٹ پاؤندا ہے، ہاں جی جے ماڑا جا کتے کلر کر لیا نا والا نو، لے بڈھا اج کل جوانیاں بخاؤن ڈیا، اللہ خیر کرے سی۔ اور میرے بھائی کہیں تو مثبت سوچ لے، کہیں تو اچھا سوچ لے، کہیں تو اچھی رائے بنا لے۔ ساری دنیا کو کہہ رہا ہے برے برے برے، چال بری، ڈھال بری، سوچ بری، فکر بری، جے ماڑے جے پرانے پائے نے اینا اللہ نے دیتا ہے، انہیں نہیں کدی چنگا پانا، جے انہیں سوٹ نواں لے لیا لے بڑا ٹمکاؤن ڈیا، خیر ہو ویسے۔ دنیا کسی سائیڈ پہ نہیں رہنے دیتی، سوچ رب کے لیے اپنی سوچ مثبت کرو، ساری دنیا سیدھی نظر آنے لگی، سیدھی نظر آنے لگی۔ میں یہ مثال دینا چاہتا ہوں، اخبارات میں بھی چھپا، پورے سوشل میڈیا نے بھی اس واقعے کو اٹھایا۔ ایک آدمی کو ریاض میں رات کو سوتے ہوئے یہ خواب آتا ہے کہ فلاں بندے کو لے اور عمرہ کروا۔ وہ گیا، اسے جا کے اپنا خواب سنایا اور کہنے لگا کہ مینوں میرے رب نے کیا ہے کہ تینوں عمرہ کراواں۔ انہیں سر تو لے کے پیروں تک دیکھ کے میرے بارے کہندا گیا، عمرے پہ لے کے گیا، عمرے کے دوران اس کی جان اللہ نے لے لی، فوت ہو گیا۔ جس علاقے کا تھا وہاں میت ڈیڈ باڈی جب لے کے گئے، لوگوں سے پوچھا، سارے نے کیا اس تو پیڑا بندہ ساڑھے پنڈ چ کو نہیں سی۔ پھر سوچنے لگا کہ مجھے میرے رب نے کیوں کہا ہے کہ اس کو جا کے عمرہ کروا، اور عمرے کی حالت میں یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، لبیک کہتا، تلبیہ پڑھتا، طواف کرتا، چکر لگاتا، یہ اللہ نے اپنے گھر بلا کر کے اس کی روح پرواز کیوں کی ہے؟ پوچھو تو صحیح۔ محلے والوں کی ساری خبر لے کے آخر جا کے گھر اس کی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے نا آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہا جی، کہا مجھے خواب میں ایسے آیا، میں نے اس کو عمرے پہ جو ہے وہ لے کے گیا، کروایا، یہ وہاں فوت ہو گیا، محلے میں آ کے پوچھئے تو اس سے بری ریپوٹیشن ہی کسی کی نہیں۔ کہنے لگی جڑا محلے والے نے کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے، لیکن جھوٹ ہے، میرا شوہر ایسا نہیں تھا۔ بیوی کی گواہی، پورا پنڈ کہے نا کہ اے بندہ 16 آنے صحیح ہے، گھر والی کتوں نہ کتوں نقص کٹ کے ہاتھ چ پڑھا دو، میں دس نہیں ہے۔ ساری زندگی نیکیاں کر کر کے 100 حج بھی کروا دیا ہو،
बाबे ने फिर भी एक ही ताना सुनना हुंदा, तू साडे लई कीता की। लेकिन आज बेगम गवाही दे रही है, कहती कि मैं गवाही देनी हाँ कि इस तो ज्यादा अच्छा ते नेक इस पूरे इलाके च कोई भी बंदा नहीं। कहा लोगों ने तो कहा था ये सैनमों में जाता है, ये कोठों पे जाता है, ये जो है तवाइफा लोगों के पास, औरतों के पास, खवातीन के पास रातें गुजारता है। कहने लगी जी मशहूर यही है, लेकिन ये मुझे बता के किसी एक गलत खताकार फाहिशा औरत से रात का टाइम लेके उसको पैसे देके उसको यही समझाता था कि अल्लाह की बंदी, ये जिंदगी 4 दिन की है, ये लज्जतें 4 दिन की है, आखिर मौत, आखिर कब्र। 1922 में किसी ने लिखा था, जवानों जवानियां मानो, सीने बना लो, डोले बना लो, पेट के ऊपर 6 जिम ज्वाइन करके पेट बना लो, जो मन मर्जी आए बना लो, जुल्फे बढ़ा लो, हुस्न जमाल में कमाल इख्तियार कर लो, लेकिन जब 2022 आएगा तुम्हारा वजूद तक सतह जमीन के ऊपर नहीं होगा। आज 2022 है, जिसने लिखा था वो भी नहीं है, और जिनके बारे में मुमकिन कट जावे कार्ड नहीं, लेकिन सदी जिंदगियां बदल देती। अब बीवी ने क्या बोली, क्या गवाही दी कि ये अल्लाह का बंदा। तुसी मेरी गल ते यकीन नहीं करना, साईवाल दे फुलाने जेड़ा ना जी थिएटर च बड़ा हसदा उसदा ते नीवा होके जान दिया। बस आपके दिमाग में जो बात बैठ गई, कांटा निकल जाता है, खलश बहुत मुश्किल से निकलती है, मगर ये कांटा इसी कांटे से निकाला जाएगा। अल्लाह के लिए अपनी सोच मुस्बत कर ले, और मेरे पैगंबर ने ये सोच मुस्बत करवाई। पैगंबर इत्तिकाफ पे बैठे हैं, मस्जिद नबवी है, और मेरे महबूब के जो 12 रोजे थे ना, हुजरे, उनमें सबसे दूर वाला हुजरा जो था वो किस अम्मी का था? इतने मैं पूछा ना जी गुजरा के घर किधर ने, मैं आउंदे ही पूछा, कहते जी इधर चढ़ते पास, राइयां दे, कहते जी लैंदे पास। मैं क्या कब्रिस्तान दे ज्यादा लागे केड़ा है? हाँ जी, दुनिया खबर रखती है, मगर मेरी मां का घर कहां पे था औलाद को पता ही नहीं। दुआ करो अल्लाह ने फिर से वो बैतुल्लाह का तवाफ, वो उम्रे, वो हज खोले हैं, तो अल्लाह इसे क़यामत तक खुले ही रखना। ते जाया जे जदों मदीने ते जेड़ा बाबू सलाम है ना, बाबे बकी या बाबे जिबरील दे बिल्कुल सामने दूसरे पास, उससे आगे बाहर जो दीवार है, वहां पे एक मार्ज लगी होती है, उसमें अल्लाह के नाम और मोहम्मद रसूल सल्लम के बारे में मालूमात, सीरत तैयबा, वहां पे पूरा जैसे मकान बनाने से पहले नक्शा नहीं बना होता, वो पूरा प्लानर पड़ा है वहां पे कि मेरे महबूब का कौन सा घर कहां था, कौन सा रोजा कहां था, किस तरफ था, वुसअत कितनी थी। सबसे दूर घर था सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये महबूब को मिलने आई, खाना देने आई मस्जिद नबवी में, तो अंधेरा हो गया था, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस छोड़ने के लिए चले गए। इत्तिकाफ में थे, बता दिया कि अगर कोई जरूरत हो तो बंदा निकल सकता है, और कोई अहम चीज हो तो बात भी कर सकता है। अब अंधेरा है और 2 सिहाबी अंसारी गुजरे और आपको देख के चले गए। आपने फिर वापस बुलाया, दोनों वापस आओ। आ गए। आपने कहा मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी बीवी सफिया है। वो दोनों से अभी बड़े हैरान हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी की कहना सी? कहते नहीं, शैतान जो है ना बंदे की सोच बदलने में 1 मिनट लगाता है। जैसे चींटी के चलने का पता नहीं ना चलता जमीन पे, ऐसे ही खून में शक कैसे आता और गुजरता है।
اللہ رب العزت نے پیغمبر کے ذریعے یہ میسج دلوایا. کتب احادیث میں یہ روایت آئی کہ شوہر اور بیوی بھی کھڑے ہوں, لوگوں کے دل اور دماغ میں پھر بھی شیطان آ کر کے منفی سوچ ڈال دیتا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. جامع سلفیہ سے پڑھے ہوئے میرے فاضل بھائی, بڑے ذہین و فتین, بڑے ہی نفیس طبع انسان, اللہ زندگی میں برکت دے, اہل و عیال کو میرا رب شفا دے. اہلیہ کو کینسر ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے آپریٹ کے مرحلوں سے انہیں گزرنا پڑا, اور آج بھی یہی چیز سنی, تکلیف ہوئی دلی. اسی طرح میرے ہم زلف ہیں, ان کے گھر میں بھی یہی تکلیف ہے. اللہ تعالی جہاں جہاں بھی جو بھی تکلیف ہے میرا رب رفع فرما دے, بیماروں کو شفا یاب کر دے. اللہ تیرے ہاتھ میں شفائیں ہیں, تیرے لیے مشکل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں اسکول جا رہا تھا, میری وائف کا فون آ گیا. بیوی بھی اسکول میں پڑھاتی ہے, خود بھی اسکول ٹیچر ہے. فون کر کے پوچھا نام لے کے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن بیوی نے نام لے کے فون میں پوچھا کتنے جے در کے سکول ہے. نہیں صحیح دسو کتنے سکول ہے. تواڈے نال کون ہے؟ کوئی بھی نہیں, میں کلا. نہیں مینوں دسو کیڑے سکول ہے؟ وہ بھائی میں اپنے سکول. مینوں ہونے خبر ملی ہے کہ تواڈے پیچھے کوئی بیٹھی ہے تے انہیں اگے ہاتھ بھی رکھے ہے. کون پوچھ رہی ہے؟ بیوی. بتایا کس نے ہے؟ اسکول کی ایک کولیگ نے, ایک ٹیچر نے. بھینے تیرا بندہ کتنے؟ سکولے گیا ہے. نہیں سکولے تو نہیں, انہیں تو ہونے کو کڑی بھائی سی. کہنے لگا کہ خیر ہے, کہندی مینوں نے کہا بھی کوئی کڑی باک لے. کہنے لگا اپنی دھی دا پیپر نہیں سی, انہوں پہلے پیپر تے چھڈیا کہ ہن میں سکولے آ گیا. خیر ہے, کہندی پھر انہوں غلط فہمی ہو گئی. آپ بیٹی کو ساتھ بٹھا کے جائیں, بہن کو بٹھا کے جائیں, بیوی کو بٹھا کے جائیں, ماں کو بٹھا کے جائیں, بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ آج منفی ہو رہی ہے تو پھر کہتے ہیں جی یہ معاشرہ سدھرتا نہیں, سیلاب عذاب ہو گئے نے, فلان اے ہو گیا ہے, رب نے دیتے لقمے کھولے نے, تیار فصلیں کھولیاں نے, کپاہ بالکل تیار سی, اور رب نے جڑی یہ ختم کرتی ہے, مکان چھت سب کچھ لے لیا ہے. ہاں جب سوچیں ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر پورا معاشرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آئیے اپنی سوچ پاکیزہ کریں. اچھا باقیہ نے تو نہیں پتا, جڑے مسیطے بیٹھے ہو جائے گی سی. میں دیکھا تھڑیاں تے منجیاں تے بہ کے نا جی 4 دوست بیٹھے ہو, پورے پنڈ دے بارے دسن گے کیڑے گھر چ کی خرابی ہے, سوائے اپنے گھر تو باقی کام سارا ہی. اللہ کے لیے اپنی سوچ پاکیزہ رکھیں. غلط دیکھ بھی لیا ہے تو پھر بھی غلط مت سوچیں. یہ مثالیں ان کی جگہ میں 100 آیتیں پڑھ دوں, آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیں, لیکن میری قوم قرآن پڑھ کے پہلے سے زیادہ بگڑ جاتی ہے. کیوں؟ کہ قرآن کو سمجھتی نہیں. قرآن تو آیا ہی مثالوں کے ساتھ سمجھنے کے لیے. وہ ہے ایسی نا, آؤندہ ہی بیگم نو کہندا میں نا ایک چیز رکھی ہو پیٹیاں دے تھلے. پہلے پیٹیاں دے تھلے پتہ نہیں آتے نہیں پنڈا چ ہو جڑا سیٹ اپ ہوتا ہے, سٹینڈ جے رکھے, کہندے اتنے نا میں بوری رکھی تھی, وہ سر ہے تو تیری مہربانی ہو کسی نے دسنا نہیں. پریشان ہو گئی, ویکھی نہیں تو سیدھی ہمسائی آل نہیں بندہ میرا نا اج بندہ مار کے نہ جلدی ٹر گیا, پر پہلے ایک گل سن تینوں دسی ہی تو اگے نہ دسی. کرتے پنڈ دے مڈ تو لے کے آخر تک خبر پہنچ گئی. فون کھڑک گیا, پولیس آ گئی. آن کے بیگم نو پوچھیا, ہاں کہندی میرے بندے نے ہاں بندہ ماریا ہے, پیٹیاں تھلے پیا سر لا کے بوری چ. پر انہیں کیا سی دسی نہ کسی نے, تسی کداں آ گئے. خیر پولیس نے جب جا کر کے سر اٹھایا, بوری کھولی, اندروں
ماشاءاللہ دعانا پاڑ کے دے وہ بچ رکھیا اللہ کے بندو اس رب نے دماغ دیا تھا سوچنے کے لیے عقل کے لیے دانائی کے لیے اگر سوچ آج سیدھی نہ کی کتاب کا فرمان سنیے رحمان کی آیات سنیے فرمایا کلا لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ کل قیامت کے دن یہ تیری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے گھسیٹ کے اوندے منہ جہنم میں نہ پھینکے تو رب نہ کہنا درست ہو سیدھا کر اپنے آپ کو دوسری چیز معاشرہ سیدھا ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی نظر سیدھی کر لیں لیکن یاد رہے نظر کیوں نظر کا بولا میں نے نظر پہ اگر اینک لگی ہو اور عدسہ کام نہ کر رہا ہو صرف نمبر غلط لگ جائے ابے دا نمبر پوت لا لوے تو دھی دا نمبر ماں لا لوے تو دونوں نہیں دیستا میرے بھائی اگر نمبر خراب ہو جائے اینک کا عدسے کا چھوٹا بڑا ہو جائے تو تیری نظر اور منظر خراب ہو سکتا ہے اگر کتاب و سنت کی آیت اور ہدایت اور رہنمائی کا نمبر خراب ہو جائے تو نظریے ٹیڑے ہو جاتے ہیں اور جب نظریے ٹیڑے ہو جائیں پھر باتیں نہیں بنتی کیا نظریہ ہے توجہ ذرا ہونا میرے تے اکھ میرے تے رکھو بہت ویکھ لیا جے سجے کھبے نظر کیسے ٹیڑھی ہوتی ہے نظریہ کیسے خراب ہوتا ہے پوری دنیا نے مل کے ایک پلان کیا تھا کہ ان کی مسجد جس کے بارے میں یہ فضیلت بیان کرتے ہیں نا کہ جو اللہ کا گھر بنائے گا وہ جنت میں اپنا گھر بنا رہا ہے ایس پنڈ دی ایس مسجد چ مینوں امید ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ہوئے جن نے کچھ نہ کچھ مسجد کو مدرسے کو دہشت کے اڈے بنا دیا اپنے بھی آپ کو پتہ ہے ایکشن پلان کے لیے جتنی بھی طاقتیں بنی تھی کہ میرے وطن کے جتنے بھی دشمن گاؤں کی روڑیوں پہ کھڑے ہو کے سمیل نہیں آتی چھپڑوں محدثین تھے جو فقہا اور اولیاء اللہ تھے جو لوگ دین سے وابستہ تھے جن کے زبان پہ قال اللہ و قال الرسول کی صدا تھی جو منبر و محراب کے وارث تھے آج تیری میری نظروں میں مجرم بنا دیے گئے ویلن بنا دیے گئے اور جو دنیا کے بد عقیدہ بد کردار اور فحاشی کے امام تھے وہ ہیرو اور ہیروئنز بنا دیے گئے پوری قوم کو گیم پہ لگا دیا گیا سپورٹس پہ لگ گئے کارٹونوں پہ لگ گئے فلموں پہ ڈراموں پہ لگ گئے اور ایک ایک کا نام پتا کب کس نے کون سا چھکا لگایا کس نے وکٹ لی یہ تو علم ہے لیکن اسے یہ علم نہیں کہ بدر میں کون کون تھے شہداء کتنے تھے دشمن کے مارے کتنے گئے تھے احد میں شہداء کون تھے کربلا میں شہداء ان کے نام کیا تھے ہستیاں کون کون سی تھی نہیں علم اس بیچارے کو اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اصحاب کو گالیاں دیتا ہے اور جو دوسرے ہیں ان کو آئیڈیل بنا کے بڑی مثالیں دے کے 24 گھنٹے انہی کی ڈسکشن کرتا ہے اور جناب بتاتا ہے انڈیا دا کیڑا چہرہ ہے تے ساڈے پاکستان دا کیڑا چہرہ ہے تے کدے نال دعا سلام ہے تے کون کدے تے لڈو ہویا ہے تے کیڑا کتھے ہے سب پتہ ہے نہیں علم تو یہ پتہ نہیں ہے کہ سورہ یوسف میں کیا ہے نہیں علم کہ سورہ یونس میں کیا ہے نہیں پتا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے عذاب ہے یا آزمائش ہے سامنے چاہنے تو مینو اینو ویندیا جنے سال ہو گئے نے اما بڈھی گئی ہے چرخا کتن والی تے ایتھے تے کوئی چرخے والی آئی کی کیا کوئی نہیں جڑے چن تے چلے سی دنیا پڑھ گئے مینو ابے نے مسیطے بات دا کہندے سی تو رول گئی میں جدو مدینہ یونیورسٹی تو فارغ ہو کے آیا میں کہ یار میرا تے نظریہ چلو خراب کرتا نا ماں پیو نے چک کے مسیطے مدرسے پاتا وہ جڑے بڑے بڑے کالجاں چ سائنس گاواں چ تے بیرون ملک گئے سی درس گاواں چ تے یونیورسٹیاں چ پتہ تے کرا انہاں چ کوئی زمین تے بھی پھردا یا سارے ٹر گئے اڈ تے نہیں گئے ماشاءاللہ لبدیاں سارے ہی ایتھے سی
ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਨਾਦ ਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਕੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਆ ਕੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰ। मैं क्या मैं तुम्हारे पुत्र का क्लास फेलो हाँ, तो मैं गुले का वदा मेरे को मिलया नहीं, कितना आउंदे? अगे पुत्र तू सुना कितों आई? मैंने बताया मदीना यूनिवर्सिटी गया, कभी हाथ चूमे, कभी पास बैठे, कभी कुछ मोहब्बतें। अच्छा तुसा इकट्ठे पढ़ते हो दामी? मैं कहा जी हाई स्कूल में इकट्ठे थे। आखिर मैं उनको बहुत समझाया, मेरे को आधा अब्बा मैं ये बढ़ने थे ओ बढ़ने थे ओ बढ़ने। पुत्र पढ़ा है, पैसे गाला है, इतना लोकें दे गूं ते मूत्र जड़ा है वो पुर लेंदा बेटा। नहीं समझ आई तो पंजाबी च समझा। कहता मैं उन्होंने बड़ा क्या सी, आ कर लिया वो कर लिया, उन्हें मेरी मन्नी नहीं। कहता मैं आ ही पढ़ना है, तो हम लोगों के गूह मूत फोल के उन्होंने दसदा विच की है, मैनू समझना। कहता कि लेबार्टरिया चलेंदा बैठे, कहीं को आदे सैंपल मूत्र दे वजते, कहीं को आदे खून दे वजते, वो चेक करेंदे तो लोग दसे दे वाल पैसे कम दे भा लगे नाम करा। ये एक जरूरत है, तकाजा है, डॉक्टरी ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन अगर दुनिया ने आपका ज़हन बना दिया है कि तू चादर में है, चार दीवारी में है, तू पर्दे में है, तू मार दी गई है, मुकय्यद कर दी गई है, बंद कर दी गई है, तेरी सांस बंद, ये बंद, वो बंद, तो सिर्फ की फायदा का जड़ना। जब जरूरत थी तब ढांपा नहीं। भाई कह रहे होते हैं, शोहर कह रहा होता है, रिश्तेदार कह रहे होते हैं आज भी गर्मी, आज भी हवा से बंद कोठड़ी में जा रही है, वो आज तो खोल दो, कोई रोशनदान नहीं है। लेकिन और दुनिया को कहो अपने नजरिए अपने पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरब से न कर के खास तरकीब में कौम रसूल हाशिम। तेरे दंगल नहीं सजते थे, तेरे पैगंबर मस्जिद में होने वाली उस अस्करी ट्रेनिंग को बीवी को अपने हुजरे से कंधे से दिखा रहे होते थे। ये है तेरे पैगंबर की तहजीब, ये है तरीक़ाकार। चादर है, चार दीवारी है, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। नजरिया बदल। आज जो बड़ी वसत आ गई है ना, वो जी मॉडल, फैशन, माशाल्लाह, आर्ट। बाबा जी तुसी हाले भी पेंडू ही है, वो 16 सिखां वाली सोच नहीं गई थोड़ी। बाबा जी तुसी आ जे, मामू जी तुसी आ जे। नया दौर, नया जमाना, नए तकाजे, नए हालात, मॉडरेशन, जिद्दत, आज़ादी। कोई सुख दा मरदे भी नहीं जे तो पिछू भी नहीं जे लेंदे, मगरों भी नहीं जे लेंदे, ते आकड़दे भी नहीं जे किते। अल्लाह के लिए नजरिया बदल, नजरिया खराब हो। ये जो आज तेरी मॉडरेशन है ना, ये जो जिद्दत है अच्छी। तो भाजी सारे भावें बूहे खुले होना, तो मसीत के बूहे के बाहर लिखा हो अंदर भाभी का दाखला मना, कई मसीतों से लिखा हो। दूसरे मसलक वाले का दाखला सुन्नी का मना है, मेरे बारे लिखे है। तो जे ना ही स्पेशल लिखा हो जन्नत के दरवाजे ते बूहे ते लिखे आज 8 बूहे आते कि दयूस की एंट्री नहीं होनी। ते दयूस की सादी जी तारीफ कोई मैनू आखो तो भैड़ा लगू। लैटरीन काफर काफर फलाना काफर, दूजे को कहना। अपनी कुताइयों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। अनोट कर पूछा गया था, वक़्त का वाली है, हुक्मरान है, पूरी स्टेट का मालिक है, साहिब कलम है, साहिब तहरीर है, साहिब तकरीर है, वजाहत है, कद काट है, शक्ल सूरत है, नवाबी ओदे, मगर उस्ताद है। एक मुंडे ने पूछ लिया, उस्ताद जी आ दयूस पढ़िया है ते एदा मैनू पता नहीं दयूस कहते किनू ने, मैनू कोई दयूस ही विखा छड़ो। कहते पोते सवाल ना कल मेरे को आन के फलाने पार्क च करें। वो उत्थे जाके पार्क ते मुकर्रर टाइम ते बच्चा खड़ा हो गया। उस्ताद जी उधरों गेड़ा कट के आया तो नाल बेगम भी, तो सुबह की सैर हो रही है, वर्जिश हो रही है, धक्का धक माशाल्लाह चले जा रहे हैं।
उस्ताद जी कल एक सवाल किया सी, पुत दोबारा पूछी की किया सी, उस्ताद जी दयूस किनू कहंदे ने? कहंदे पुत मैनू देख ले, मैनू देख ले। बड़ा परेशान कि उस्ताद जी गुस्सा कर गए, मैंने तो इनसे तारीफ पूछी थी दयूस की, ये कह रहे हैं कि मैं हूं मुझे देख ले। कहंदे पुत जेड़ा प्यो दी धी ते जेड़ा भाई ओदी भैन ते जेड़ा शौहर ओदी बीवी, एक रह गया जी, जेड़ा पुत्र ओदी मां। बाकी रिश्ते जेड़े ने बाई ददियाली ते बाई ननिहाली ते बाई ससुराली, इन्हां दे जिन्ने भी मर्द ने 60 दे विचों 30 मर्द किसी भी रिश्ते में जिसकी मां बहन बेटी बहू इज्जत औरत नंगी है, सर नंगा है या पांव नंगे है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं और औरत ने आके पूछा महबूब, औरत जो इबाया पहनेगी, जो चादर लेगी, उसमें एड़ी के पीछे कितना लटकाए कि जमीन पे घिसटता है? आका ने कहा शिब्रन, एक गेट, शिब्रन एक गेट, हड्डी तू जमीन ते पीछे एक गेट कपड़ा। पूछया क्यों सही? क्योंकि कच्चे रास्तों से आती हैं, रास्ते में पेशाब पखाना गंदगी गिलाजत मट्टी कीचड़, तो जे ये जमीन ते घिसटू ते जेड़ी गंदगी लगू इनू पाक किदा करा? सूट किसे कोल कोई नहीं। हाँ जी, तो विआहां ते यही ते चक्कर मार गया, शदीद तरीन सर्दी दे विच डबल नमूनियां करा के घर आ गई। की होया? वो जी फिर विआह तो रोई रोई नहीं ना हुंदा, अगे पिछे भावें उत्ते रजाई लपेटी होवे, लेकिन उदों पतले तो पतला ते बरीक तो बरीक। तो फिर कहणगे मौलवी साहब इस्लाह मुआशरा ते जुमा पढ़ाओ, तो जुमे च किन्ने आउणा? पता किन्ने आउणा? मैनू पहला पहला मौजू दिता मियाँ चन्नू आलिया ने जी, खुशबू ते जुमा पढ़ाओ। मैं पढ़ा बैठा तो बाबे ही बाबे बैठे। अगली दफा मौजू रखिया, गजब किया तेरी याद ने मुझे आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे कजा हुए जो अदा हुए थे। तो पहलियां माशाल्लाह सफा जी सारे मुंडे बैठे, बाबा नजर ही नहीं आया, पता नहीं किहदी याद ने मौलवी नूं सताया। गजब किया तेरी याद ने। हाँ, इदां दीयां चीज़ां रख लो फिर बड़ी जल्दी। मैं फैसलाबाद तो आण डिया सी ते अगे ना मझ लद के ले जाते सी ढाले ते, वो बेचारी कदी जंप लगन बेचार बर्दाश्त ना होया, गोबर जेड़ा सी सारा पिछले फट्टे ते, तो फट्टे ते शेर लिखे। शेर की सी? सोचा था अब ना किसी से मोहब्बत करेंगे, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ सारा खोया सी। ते जेड़ा अगला पासा बचिया सी वो सी देखी तेरी अदा तो नीयत बदल गई। मैं लिया के रमजान के जुम्मे च आखिरी जुम्मे का मौजू रख दिता, पूरे महीने तरथली पई रही। ये केड़ी गल है जिदे तो नीयत बदल गई? फिर जब लेके आए ना वो मेरे पैगंबर के बड़े बड़े दुश्मन, जिन्होंने नजरिया बना लिया था सबसे बुरा दीन तेरा दीन, सबसे बुरा शहर तेरा मदीना, सबसे बुरा चेहरा माअल्लाह महबूब तेरा, ऐसी सोचे बना के कलमा नहीं पढ़ना, कन्ना च रोइयां ते पता नहीं की करके बैठे सी। देखी तेरी अदा तो नीयत बदल गई। जब महबूब ने पूछा ना महालो का या सुमामा, सुमामा किदा लगन दिया इलाके का चौधरी हो के इतने सतूना नाल बने हैं, तो वह अगू बिगड़ के बोले भी तेरे दीन तू भैड़ा दीन कोई नहीं, शहर तू भैड़ा शहर कोई नहीं, तो चेहरे तू भैड़ा चेहरा कोई नहीं। तो सोने मेरे कहण एदा नाश्ता मेरे घरों आएगा, तो 7 बंदियां का नाश्ता कर गया डीका ला ला के। 3 दिन मेरे महबूब ने हाल पूछा है, वो बिगड़ के बोला इन तख्तुल तख्तुल सादमिन, मेरा नजरिया ये है तेरी बात सुननी नहीं, तेरे चेहरे की तरफ देखना नहीं, तेरे शहर में मेरा दम घुट रहा है, तेरा दीन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। छोड़ देगा तो बेहतर है, मारेगा तो मेरे खून का बदला खून लिया जाएगा, ललियां का बाल नहीं मेरे पीछे है ना। और फिर मेरे महबूब ने छोड़ दिया, छड़ दिता, टुर गया, तो जाके एक जगह नहा के तो फिर देखी तेरी अदा तो नीयत बदल गई। वो जड़ा बिगड़ बिगड़ के थे आकड़ आकड़ के बोलन दिया सी ना, आन के कहता महबूब हथ ते अगे करो। कहने लगे की होया?
तू तो बड़ियां रस्सियां तोड़ाण दिया से, हुण ते असीं खोलता है। क्या सुनियो, ये तो जड़ियां रस्सियां बन्नियां सी खोल दित्तियां जे। मैं तो यही आंदा सा कि किसी नाल प्यार नहीं पाउणा ते तुहाडी गल नहीं मननी ते दिल तुहानू नहीं देना। सोचा था अब ना किसी से मोहब्बत करेंगे, देखी तेरी अदा तो नीयत बदल गई। फिर कलमे बोले गए, फिर राग अलापे गए। आइए अपना नजरिया बदलिए, पैगंबर से जोड़िए, अल्लाह की कसम आप नजरिया दुरुस्त कीजिए, मंजर दुरुस्त हो जाएगा। मंजर दुरुस्त हो गई तो नजरें खुद ब खुद झुक जाएंगी। कुरान ने क्या कहा था? कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व कुल्लिल मोमिनात यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना। मुसलमान मर्दों को कह दो कि नज़रें झुका दें, और मुसलमान औरतों से कह दो कि नज़रें झुका दें। मैं ये जुमा पढ़ाया तो फिर एक रुक आ गया, मौलवी साहब असी तू गैलरी तू थले देखी दा नज़र झुकानियां जायज़। यानी हर गल सोच पुठी, सवाल पुठा, ते मौजू साडा इस्लाह मुआशरा। भाइयों हमारी समातें टेढ़ी हो गई हैं, समात दुरुस्त करो, मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। किदा जुमे रात है तो मैं जुमे की तैयारी करन दिया, किताब खोली है, लाइना लाइया, बाहरों गली चो आवाज आई निके जे काके दी, निके जे काके। आवाज की सी? तेरे मश्त मश्त डोने। मैं उत्थे किताबां बंद कीतियां, बूहा खोलिया बाहर, वो मुंडा वाह वाह के टुर गया सी, तो मैं जरा आवाज दी, पुत गल तो सुनी जी टाटू। कोल जाके गले लाया, बिठाया, चुमिया, किन्ना पुत्र है? फलाने का। किधर आया से? अम्मी ने सौदा लैन भेजा, ले लिया जी। आ की कहन दिया टेढ़े मश्त मश्त होना? कहता मैनू नहीं पता। मैं क्या पुट फिर भी तू याद की फिरना तो तेन पता तो होना चाहिए। तू क्या ना मैनू नहीं पता, बस मैं सुनिया कि तू कहते साढ़े घर टीवी च लगा होंदा अम्मी सोन दी तेरे मश्त मश्त दो। जो माँ ने सुनना है, जो बाप ने सुनना है, जो घर में आवाज आनी है, जो गाना लगना है, जो तराना लगना है, जो म्यूजिक होना है, तेरी औलादों ने सुनना है। कल को बच्चों को बुरा कहा जाना है तो फिर दादे ने चुक के ले आना। मैं एक जगह गया तो बूढ़ा जा बाबा तो पोते नूं चुके, प्रोफेसर तेरी मेहरबानी, अगे यूट्यूब ते वेखीदा सी, अज तेनों सामने वेखण दिया, मेरे मुंडे नूं दम तो करदा। मैं कहा जी की? कहता दो मसले ने, एक जिद बहुत करदा ते दूजा ना पकड़ बड़े तोलदा। मैं कहा जी मुंडा घर छड्ड के आओ, तुसीं आओ, इहदा दम तुहानूं होना, इहनूं नहीं होना। कहता लै पहला वेखिया डॉक्टर बीमार कोई है, टीका किसी नूं लाउणा। मैं कहा जी छड्ड के आओ ना, तो फिर वेहने छड्ड आया, बह गया। हाँ फिर मैं पूछे ऐसी समातें कैसे गलत होती हैं, बिहेव कैसे, इल्ज़ाम जवानों पे आ जाता है। अल्लाह की कसम जब मेरे जवान को कुरान सुनने में मिलता था, इसकी जुबान पे सूरतें होती थी। माहौल बड़ा असर करता है। मुआशरे की अगर इस्लाह करनी है तो समातें दुरुस्त फरमाइए, और समातें अल्फाज सुनती हैं, जुबानें दुरुस्त फरमाइए। तालमेल है ENT का। अच्छा जी, अख कान ते नक, इन्हां तिन्हां दा डॉक्टर इको ही क्यों हुंदा है? सुरमा अख च पाओ तो खंगार सीटो तो थुक च क्यों आ जाता है? दवाई कान च पाओ तो टेस्ट गले च क्यों पहुंच जाता है? नक च पाओ तो तां क्यों? ये क्या मसला है? तुझे एक सबक सिखाया गया कि इन तीनों चीज़ों को जोड़ और ज़रा तालमेल देख, हकीकत देख। बाबा जी ने मैं क्या मैनू एक गल दसिया जे। मैं कहा जी जिहदे च सालण सूलण पाउंदे जे उहनूं की कहिंदे? कहंदे यार इहदा दम नाल की ताल्लुक? मैनू दम जिहड़ी सी टाइम ते तू भी जा मैं भी जावां। मैं कहा नहीं 2 मिनट इहदा दम दा मोढे इहदे नाल ताल्लुक है, दस्सिओ जरा की कहिंदे? कहंदे कौली, होर की तैनूं नहीं पता? तू फैसलाबाद नहीं रहिंदा? मैं कहा जी रहना। मैं कहा मैं पुछना की कहिंदे? की कहंदे कौली। मैं कहा कि होर नाम ही सुनिया जी? आहो सुनिया। मेरी एक कुड़ी उधर विआही है कसूर, वो इनू छन्नी कहते, एक मुजफ्फरगढ़ वो इनू मुंगर कहते ने, मुंगरी। मैं क्या कोई होर ना सुनिया? आहो मलका विक्टोरिया वाले इलाके जिते विक्टोरिया हस्पताल है ना, बहावलपुर वाले नू कटोरी कहते। मैं क्या अच्छा बड़े ना आते तुहानू? कहता आ सुने। मैं क्या जिहदे च पानी पीते उन्होंने की कहते? कहते प्रोफैसर कोई गल कर किहड़े पुरा पै गए। मैं क्या 2 मिनट बस एवं मुक चली गल। ये जिहदे च पानी पीते हो की कहते? गिलास करो।
یہ کی نا کہ گلاس. میں کیا وہ قصور والے گلاس, مظفر گڑھ والے گلاس, بہولپور والے گلاس. میں کہ ہور نہ نہیں کہتے یار جدو انہیں کوئی لیا نہیں تو میں تینوں کداں دساں, جیڑا وڈیاں کولوں سنیا وہی کہنا نا. میں کیا ہون آؤ, یہ جیڑا منڈا 1.5 سال پہلے بولیا نہیں وڈیاں نوں سندا رہا ہے, انہیں پھکڑ کتوں سنے؟ کیوں بھائی جیڑیاں گالاں مونگے جے تے جیڑے نوجوان کڑھ دے تے چھوٹے چھوٹے کاکے کہندے یہ کتوں سنیا انہوں نے تیڑے مشت مشت. جناب جو تیرا معاشرہ بولنا ہے نوجوانوں نے بچوں نے سننا ہے, باز گشت ہے وہ لٹانا ہے. یہ ڈنگر ٹور تھوڑے نہیں بھی جنہوں کٹے نوں جو مرضی کہہ لے گا انہیں کوئی کہنا وہ چکر نہیں. یہ تیرا ہے, یہ تیرا نطفہ ہے, یہ تیری اولاد ہے, یہ سن رہا ہے, کامل انسان ہے, حواس خمسہ ہے. آج بگڑا ہوا بولے گا, کل نو پوتے نو کہے گا میں نو پکڑ کر دا. تے جد بہت کردا. میں کہ بابیو یہ بھی خاندانی ہے, یہ بھی خاندانی ہے. میرا دل کردا ہے کہ کدی اس موضوع تے بھی جمعہ پڑھاواں. میرے بچوں میں جتنی خامیاں ہیں ساری خاندانی, میرے بچوں میں جتنی خامیاں ہیں ساری خاندانی ہے. یہ جناب جو آپ نے دے رکھی ہیں گھر چ سب تو زیادہ ضدی بندہ غصہ نہ کرے آجے اللہ جا کہن لگا غصہ نہ کرے آجے کہیں جے بابا کسی گل تے اڑ گیا نا تے فنکشن نہیں جے ہونا. بابے نو اڑیل سمجھتے تے بابا پوتے نو لے کے آوے جدی ہے. ضد تے چنگی ہوندی نا, غلط کام تے ضد کرنی بڑی اچھی گل ہے. چنگا کام کران لئی ضد کرنی لیکن مثبت استعمال کریں, غلط کاموں پہ نہیں. آؤ سماعتیں درست کر لو, تیرا معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اپنی زبان کی گفتار درست فرما لے, سب صحیح ہو جائے گا. تو جدو قوم دے وڈیرے کہندے جی اسی نا ملک نو پاک کر دینا, اس ملک نو نا کرپشن تو, دنیا کی سب سے بدترین کرپشن زبان کی کرپشن ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھنا, جس قوم کے لب و لہجے خراب ہو, جن کا بول خراب ہو جائے, گفتار خراب ہو جائے, حروف کا کمبینیشن خراب ہو جائے, الفاظ خراب ہو جائے, کلام خراب ہو جائے, پھر وہ قوم زندہ نہیں رہتی, مر جاتی ہے. صرف وجود ہوتے ہیں چلتے پھرتے, وگرنہ یہ لاشیں ہوتے ہیں مردہ. اس صدی کے اس اشرے میں سب سے زیادہ اگر مجھے بدتمیزی ملی ہے تو بڑے نے چھوٹوں کو بدتمیزی سکھائی ہے. میرے محبوب نے کبھی بھی اپنے بڑے سے بڑے دشمن ابو سفیان کے بارے میں کوئی منفی جملہ نہیں بولا. آپ نے چودھری کو چودھری رکھا ہے تو ساڑھے تھے, ہم نے یہ سمجھا ہے کہ انہوں چور آکھو گے تو یہ چیز عزت ہے. وہ اپنی بیگم بچیاں نالے یہ جیڑی ہے ماشاءاللہ تنبی لاؤ گے تو پھر عزت ہے. نہیں میرے بھائی, تیری تربیت غلط ہو گئی ہے. آپ نے جشن کے دن, فتح کے دن مکے میں داخل ہو کے کہا تھا جو میرے رب کے گھر میں داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا, ایک لفظ بھی غلط نہیں بولنا, وہ یہ بھی نہیں کرنی. جیڑا اپنے گھر وڑ کے کنڈی مار لے انہوں بھی ہوئے نہیں کرنی. تو جیڑا میرے سب تو بڑے دشمن اور مخالف ابو سفیان, آپ نے نام نہیں بدلا, نام نہیں بدلا. سب سے بڑی بدتمیزی یہ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اتھے کام ہی ماشاءاللہ مولانا ڈیزل تو شروع ہے, اتھوں مڈ بجا تو پھر ٹردے ٹردے ادھروں بھی ادھروں بھی, پھر کہتے جی وہ ایدہ کہتے, وہ کیا کہتا ہے تو کیا کہتا ہے, یہ دلیل نہیں ہے. معاشرے کا بگاڑ مت کر, جوانوں کی زبان مت بدل, ان کے لب و لہجے مت بدل. اللہ کی قسم میری مرکزی جمعیت نے, جب علامہ احسان الہی ظہیر نے رحمت اللہ علیہ نے, اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, جب یوتھ فورس جوانوں کی طاقت بنائی تھی تو صرف اس لیے کہ جماعت کے بڑے, جماعت کے بزرگ جو کام نہیں کر سکتے ان کی عزت, ان کے اکرام, ان کے احترام, ان کے پروٹوکول, ان کو جو ہے آگے جا کے استقبال, محبت, پھول جو ہے وہ برسانے کے لیے اور پلکیں جھکانے کے لیے بنائی تھی, برا بھلا کہنے کے لیے نہیں.
کہ سارے دے کیڑے ہی کٹی جان. یہ ہوتا ہے جوانی. نہیں کہنا کچھ بڑا کچھ کہا تھا طائف والوں نے. میرے پیغمبر نے ایک بھی جملہ ذخیرہ حدیث میں ان طائف کے بڑوں کے لیے کچھ غلط نہیں بولا کہ جنہوں نے میرے نبی کو پتھر مروایا. آپ کیا سمجھتے ہیں نام بدلنے سے اصلاح ہو جائے گی؟ معاشرہ کرپشن سے پاک ہو جائے گا؟ اماں کو چور نہیں کہنے سے، ابا کو ڈاکو بولنے سے تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اصلاح کرنی ہے تو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے کر. لیکن زبان بگڑ گئی، لہجے بدل گئے. آگے چلیے. اصلاح کرنا چاہتے ہو تو سینہ بدلیے. سینے میں کینہ بہت ہے، کینہ بہت ہے. اندر بڑھ کے کہتا اللہم انی اسألک الجنہ. تو جس سینے میں کینہ ہے اس سینے میں جنت میں نہیں جانا. اس سینے میں کی خیال ہے؟ مسیح تے بہ کے کہتا گل ویسے کرنا لی نہیں پر کرنی بھی ضروری ہے، دسنی پہ. تو ماشاءاللہ سب دیاں دھوتیاں پگڑیاں اچھال رہا ہے، لا رہا ہے، کوئی معافی نہیں دے رہا. اور پتہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ. جیڑی برائی کسے چ پائی جاوے اونوں او دی عدم موجودگی چ بہ کے او دا تذکرہ کرنا برائی دا یہ غیبت ہے. یہ ایویں ہی ہے کہ جی میں اللہ نہ کرے کوئی کٹا مریا ہوئے، چلو کٹا تو پھر بھی حلال ہے، مر جاوے بغیر تکبیر تو مردار ہے. کھوتا مریا ہوئے تے او دا گوشت جا کے کھاوے، زندہ بھائی فوت ہو چکا ہو اور اس کے لاشے کو کاٹ کے کھا رہا ہو، یہ اتنا برا نہیں جتنی غیبت بری ہے. جانتے ہیں ہم سب، پتہ ہے، سنا ہے، لیکن زبانیں نہیں رک پائی. اگر جرم نہیں ہے بیان کر رہا ہے تو یہ بہتان ہے اور الزام ہے. یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت النمام. چغلی کرنے والا جنت نہیں جائے گا. چنگا بھلا پتہ ہے میاں بیوی دا کوئی رولا چلن ڈیا ہے، چھا کے کہتا پتہ ہی میاں تیرا کتے سے ڈیوٹی تے. ہاں ڈیوٹی تے. چیچا ودنی ڈیوٹی نہیں، وہ ڈیوٹی تے خانے وال کردا لے آ جے. اننے بجے چیچا ودنی سی وہ جی میں وہ باجی دا نہیں دسے آن کے کہنے لگی باجی بندہ کتے اگر سکول ہے. یہ ہوتی ہے چغلی. یہ ہے چغلی. لڑانے کے لیے باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، بیوی کو شوہر سے، اولاد کو والدین سے، والدین کو اولاد سے، ددیال ننیال سسرال سے، ہمسائے کو ہمسائے سے، اور انتظامیہ کو مسجد دے مولوی نال تے کاری نال تے کاری نو مسجد دا اج انہیں ایداں کیتا ہی سود کھادا ہی ایڈا ٹیڈی خزانچی بنیا پھردا ہی چل دے تے جمعہ لا. بس تینوں پوچھ نہیں ہونا قیامت والے دن لگام نہیں پینی تینوں اگ دی، تو بولدا نہیں. ماشاءاللہ انہیں بولیا، انہیں تھلو اپنا حساب لایا. اگلے جمعے میٹنگ پہ گئی، کڈو جی انہوں فارغ ہو، السلام علیکم وعلیکم السلام. اجڑتا پنڈ اجڑ جائے. میری زبان بعد چ کہتا ماشاءاللہ میں انہوں بخونا ہوں. انہیں میری نہیں سی نہ منی. میں انہوں کیا سی اتنے گیلری نہ بڑھاؤ، کیا سی اتنے پکھا نہ لاؤ. ایک ضد اور ایک انا لے کے چغلی پہ اترا، غیبت پہ اترا، سینے میں کینہ رکھا، زبان حرکت میں آئی، جھوٹ بولا. جھوٹ جنت کی طرف نہیں لے کے جاتا. فَإِنَّ الْكَذْبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. یہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. تے یہ سارے کام موٹے موٹے اپا کرنا ہے. اگلی گل میرے نظراں چ ساری دنیا منافق ہے، میں بڑا مخلص ہوں. تہاڈا پتہ نہیں، ساڈے شہر چ تے ہی حال ہے. ہر بندہ دوسرے وہ انہوں چھڑ منافقی، انہوں چھڑ منافقی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ منافق کون ہے؟ کہا جس میں 4 خصلتیں ہوں. تے ویسے غور نہ کریا جے، گریبان ال نہ ویکھیا جے، چانکیا جے نے انہاں چ کوئی ایک ادھی نکل آنی ہے. میں اج ہی پڑھن گیا سا، ایک بزرگ نے نا اپنے پیج تے وال تے لکھیا، کہندا میں جدوں ملک چ لنگنا نا درو دیوار تے مینوں اداں لگدا کہ جویں نا مینوں بواسیر ہو گئی. جگہ جگہ تے کہ میں نے اشتہار ہی لائے نے بواسیر 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 بواسیر. ٹیکا ایک ٹیکا، کدی کہندا میرا میدا خراب ہے، کدی کہندا میرے گردے گئے، تے کدی کہندا میں بس نا مردانہ کمزوری میرے. اشتہار اتنے لگائے گئے، سوچے اتنی ڈالی گئی. میرے نال کیڑی
मुनाफिक नहीं। ते आपां तां सारे मुवाहिद आ ना, मुखलस आ, एक अल्लाह नूं मनण वाले, वाहदहू ला शरीक। आपां कदी मुनाफिकत कीती? मर गए उत मदीने दे लागे लागे किते रहिंदे सी, आपां इत्थे मुनाफिकत कीती कदी? रसूल सल्लम ने कहा जो बंदा वादा करके वादा खिलाफी करे, और चौधरी मैनू आज जरा रुपये 50,000 की लोड़ है, दवें ना मैं तेनों पहली तो दे देना। उन्हें अगली 2 तरीक का जिन्होंने देना सी उन्होंने कहा यार 2 नूं आवी मैं तेनों दे दूँ 50,000 चौधरी तो लैना है। चौधरी तो झूठ नहीं ना बोलते, अबू सुफियान चौधरी सी, हिरकल कोल शाम पहुंचे सी। उन्हें कहा यार उरे आ गल सुन, जिहड़ा तुहाडे उत्ते नबी आया ओहदी ते जरा दसी। कहंदे अल्लाह दी कसम जे मैं चौधरी ना हुंदा, क्योंकि चौधरी होवे ते झूठ बोले, चौधरी होवे ते झूठ बोले। वलौ ललार, अगर झूठ बोलना आर ना होता मैं उसे ऐसी ऐसी बातें बताता कि दुनिया इधर से उधर हो जाती। जिन्ने भी उन्हें सवाल पूछे ने चौधरी अबू सुफियान ने सारियां सीधियां सीधियां बराबर गल्लां ते सच्चियां ही दसियां। सही बुखारी च मौजूद। इत्थे कहंदा चौधरी पहली नहीं, बल्कि पहली तू भी पहले हो जू, लेकिन बस एवें ना ये मैं तेनों वैसे दसिया भी चल तू। देखिया पहली नूं चौधरी नहीं आया, फोन किया फोन बंद, फिर मिलाया मिल गया तगू कटी जाता है, फिर चुक के कहता कोई यार केड़ी तेनों अग लग गई है, मर चले की होया है, काला ते काला करी जाना, मैं तेरा दस देना कोई। हाँ वही जो पहली का वादा सी, यार पहली आत लैन दे, पहली लंघ गई, मैं तेनों केड़ी सितंबर की पहली आखी सी, पहली गई सी ना, आ लैन दे। ये है वादा खिलाफी, छोटी छोटी मिसालें। अल्लाह की कसम, वक्त का इमाम हो, सूफी हो, हाजी हो, नमाजी हो, मुजाहिद हो, गाजी हो, चौधरी हो, नवाब हो, खान हो, राठ हो, कोई कौम कोई बिरादरी हो, माल पैसे वाला हो, ताजिर हो, बिजनेसमैन हो, इसने झूठ बोलना है, वादा खिलाफी की है, दोनों अलामतें इसमें है। फरमाया बोले तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, मुनाफिक है। कहण कौन डे ने मदीने वाले, लेकिन आपां नूं लगदा नहीं, सानू आखिया सानू इन्नी कित्थे लगदी। तीजा जदों लड़े तो गाल कढे, ये खुद कहता है छेड़ी ना सानू, भूंडा दी कक्कर नूं हथ ला बैठा। असीं जिहड़ी एक दफा वाही दी ना, दूजी दफा आउण नहीं देई दी, साडी डिक्शनरी च गाल दूजी दफा नहीं हुंदी। सर्दियां नूं ना सर्दी भैड़ी लगदी सी, जोश मलियाबादी, यादू की बरात 6 दफा उसने लिख के 6 दफा पाड़ी, फिर लिखी, ਉਹਦੇ ਚ सर्दी ਨੂੰ गालां ਕੱਢਣ बैठा 2.5 सफ़े गालां ही ਕੱਢੀ गया। तो कोई नवी गाल तू अलावा पुरानी नहीं पैण देती, तो फिर कहता चल यार इनू माफ किया। पूरी मां भैन ते सारा जमाना पुण के 7 पीढ़ियां, पता नहीं तुहाडे वाल कहंदे ने कि नहीं, मैनू अल्लाह माफ करे, इस तो वध के की होएगा, तेरे दादे दाढ़ी, ये जुमले बोले जाते। इनू अगण कोई जगह नहीं सी लभी, पूरे पिंड दे कमाद मुक गए सी, दादे दी दाढ़ी लभी सी। मैं की आख्या, मैं तो कोई गल नहीं की। लड़ते हुए गाली दे दे मुनाफिक, अमानत रखी जाए खयानत कर जाए मुनाफिक। तोशा खाना तो इवें मिसाल ही बन गई है, साडे सारे ही तोशा खाने दे यही हालात है। आ जिहड़ियां चीज़ां लैके जाईदियां, देण जाईदियां, माशाअल्लाह कोई मोटरसाइकिल लाने जी, असीं लोकी छत्तां ढा के बह गए जी, साडे भी नवें बना जाओ, जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ तो वो भी आके 2 मंजियां जोड़ के उत्ते एक माड़ा जिहा कपड़ा रुमाल पा के बैठा, भाजी दे जो, मेरा तो बचिया ही कुछ नहीं, मेरा तो अग्गा पिछा ही नहीं रहा, मेरा प्यो नहीं लभन दिया। क्या बात है यार, धोखे पे धोखा, फराड पे फराड, अमानत में खयानत। इदा उस्सिदल अमरु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्सा, जा दुनिया में पता कर ले। कहने वाले ने कहा था गुलशन की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब कुर्सी उसको दे दी जाए जो ड्राइविंग के लायक नहीं, और उस स्टीयरिंग पे बिठा दिया जाए, फिर गाड़ी की भी बर्बादी, सवारी की भी बर्बादी, मौत है। आज उनको रखा जा रहा है जो सोते के लायक नहीं, जो लायक हैं, मेरिट का कत्ल करके उन्हें जिंदगी भर रुसवा। माशाल्लाह PhD करके लिखदा, PhD कुल्फी, MPhil पकोड़े। किसका कत्ल हुआ है? अमानत का। किसको बिठाया है?
ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਲਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸਲਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੀਏ? 7.5 ਅਰਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ। इस्लाह कर दे जी। कैसे करूं इस्लाह? खुराक हराम है, जिना आम है, निकाह मुश्किल है, न्यू ईयर नाइट बड़ी फुल टाइट है और 14 फरवरी में 100 वैलेंटाइन बना, उम्र की पाबंदी कोई नहीं। तो किते 16 साल की बच्ची का निकाह हो जाए तो पूरी दुनिया घूम पैंदी है जी। उम्र 18 साल नहीं होई, उम्र 18 साल की हुई, बच्ची कह रही है मैं जवान हाँ, मैं शादी के काबिल हाँ। ये नहीं मनने को तैयार, नहीं जी मेडिकल करा लो, ये कर लें वो कर लें। वहां 18 साल निकाह के लिए, वैलेंटाइन के लिए भी कोई उम्र पूछी है? माशाल्लाह 6वीं क्लास की बच्ची, ये भी वैलेंटाइन फुल पढ़े ने, उन्हें भी पढ़े ने, मीडिया बड़ा खुश है, कौम खुश है। आज 14 फरवरी है, आज माशाल्लाह रेड है, आज ये है, आज वो है, और आगे आने वाली जश्न बहार है, अप्रैल फूल है, पूरे 12 महीने हैं, डे एंड नाइट है, जिना आम है, निकाह मुश्किल से मुश्किल है, शरूत पे शरूत, कयूत पे कयूत। फिर कहते हो इस्लाह करो, मुंडे खराब ने, कुड़ियां खराब ने, अदालतों में निकाह है। तेरे मेरे झगड़े ही नहीं मुकन डे। पैगंबर ने सैयदजादी जड़ी है गुलाम नाल टोर दी है, ये कहता जी नहीं मेरी बरादरी तो बाहर है, तो बुढ़ी रह के मर जाए मैं ब्याह नहीं करा। ओ वीरिया नहीं, ते मुफ्त दियां जंगां ने छेड़ बैठे हैं।